GNDA enemy ne sanso na boa control Asimisumai enemy we or therefore great chief Kadum or therefore san kan hu biemo enti se wo free Ghana Togo Benin Africa Kenya say Nigeria Africa countries ni amononifo nyina bebia wote menka we di akonya na beda ho ama se wo be free wani no afre wonua se montena se na mo hwe or therefore great chief Kadum bosomba na nkasa the powers man se nenso wasaka ne hu bie wani tuo se mre atwam ko ana oba obedi no kra nipa ma nipa nya ne so mfa so bebre no ka se wokogi suman foforo e dia bebe boa eye Ghana fo ani nipa ombre e wasase so no afre no wabo entiment ntwan woto asekra bomodian na twebe ne sisi a enti se oha oba ne da so pe bibi na age afre obi nche ana se wo akwantuom asetina woti mu nyama na mo wo pese nyama koyie ma traveling problem ene watu adi pe for guest ana se for boy marketing problem kira woton ayento skaton nsem engina promise and faith e da wa blabo sunsun nsem bi na wo face problem ana se honamani abusua gudie bi apie e wo mabusua mu ba bomodian na twebe na na court nsem ana wo face shebre na wo pese wo hwem na wo hu star ana se wo hu juma a wo so bedi wasase so wo obi a wo ta so da e bone ana wo ye game boy je wo hia ya o client the picture ene ni din a wo de beba yan tunchi a ene hwa jare bi na da wo so se ye sunsun ana se honamani enye sikase wo je ani se wo di gidie betu ana ma wo beba na wo be hwe de etuam bebia yare ni free ni kwan a mo be fa so ayi yare na free ho be ye bibia ma mo pepepe ama wo so wanya wa ho de wo ye obi a wo ta nyema na ase ana se wo de nyinsa no wo mfa bi kura bomodian na twebe na na ye boa me so na wo pe ene wa ye lucky obi no twa asase ho man so na se busua japade bi na akodi bebia ye gie free nsem juma na wo pese wa juma tumpo how be e down friend na sisi a e wo sa ahomatrofo 0558 45 89 00 ana se 0570 0684 29 juwen su ka ho 0550 725422 se wo de wa juma ba wo ye abusa hwe se juma ni be yi ansa na waso wa juma nti se juma ni nya yi a dia me pe wo ne ho ne se wo be ka kire se juma na oye nya de oye be e mo bi se wa tuo na mo sisi a chief Kadum powers ana bosomba na nkasa yo omade share bichichi obi bia aye bosomba the great Kadum powers ana make say minyo obi a metaba TV so enti enyi wa fidie ni free ha enye skadwuma na me babe ne mu mi bie wani e wonyeme mo wate nyeme bi ase e o sunsun fam obi ba bi sa se great Kadum powers bosomba one hina ansa na mekasa no nchi akese nkoma madofo me na fofo mo amotame ene obi bia titru Mr. Jesse USA ene amonone fo ameboa mo nyina de enti amu mi ache ne na anie mitu kwan kakra mitu kwan ekoko jimpenifo afina maba amatena se ye adwuma aboa Ghana fo obi abetena TV so ye sika adwuma obi abetena TV so ye sika adwuma fiso mo mse Ghana fo obre bet bre na nipa na bre no o hwehwe na hu ade kura ha nipa onya ba ya so pa de na wo so afiti na wo ye adwuma na man enna mama jiksa adoso ama nipa hu sika adwuma ana sika kwan no se ne etie e wo ho betanya no nti ana misi ha se wo ye obi a woti wiase bia mfomso wo ho obra ye boni na mfomso wo ye ho me ka ne sen ama na ko si sen awie wo sen asum nipa bia ne kra kra no enye nipa bia na sika adwuma fata no ana enye nipa bia na oba nipa bia kwam ne bebo bra etimi movie ana se etu anamopa edema no asum nipa bia ne kra kra no asase so obi wo ho ye adwuma wo hu so stato ne nsema na ahye ade bi obi bia na aye basa yesi se bibia nkoka papa enje trede ipa da seni bia hia bible bra beji da de benkum ni fatwa no bra beje yen kantam di nyama ngu nyama so ama tumi bia obetentem so obe ha obia no sika wi endi famo tiewi we buso
ɛyɛ adwuma pa yɛ ndwuma bebree baby bia yɛ so ma ne bi ɛkɔ ne kodi dwuma no so ampa ade a yɛnyɛ ɛyɛ nipakum ɛno pɛ ana bosom yi ɛnyɛ na so obi tetew obi de wo ka sunsum bi how obi attempt obi akasem bi akyerɛ wa saa de no suro sɛ ebitimi eku ana sɛ bibia na sɛ yɛ adwuma bi problem bia wo bia ohia ho ban bo bia bra ɛnyɛ skasem frɛ me keke ɛne me nkasa tu ana mo bra beso tumi ni hwɛ nyenye tumi adwuma ne ma ne hwɛ difference uyo obi waso dae sɛ oni obi ada wo sunsum entenasi tu ana mo bra na me breki saa de ne fa ma wanya marine spirit ene di wachi unje dwuma sɛ de nyɛ skasa de oboa ne na be firu saa de akɔ so you be waso sada ye ni bi da frɛ me ene me ni nkomo na me break sada ye ne fa ma enti sɛ munya ska 2 billion kura ne na ba hye bra ye fa posumui endi sinkansem enkansem en break to me bia ekotia se store na wo kura bra ye nya amamre wi fa nto ho fa ma to me bia ne boni bia ne ade boni bia ra betente wadwuma sem ene wa umu na kasa na ade wi ebe yi se nipa ne de na afiri ho ene wo ma nyonku ntwa nkono a nso ntwa du how bia wo asase so anasa ade bia wo dwen ho fa me number no screen ani na frɛ me ma problem bia wo bia me nka bibia nkyerɛ ɛya na ɛyɛ bia bebree sɛ wo ho kyerɛ okoya wo senana anase malam anase konfo ni pass mesi mi hia mo ase anase mi pese mi yesi okoy na mpani ampa no so asom na oye adwuma ne de ama wo abre onye bisa mfa adwuma na oye no enye adwuma papa no me ana me ka kire me ana me kasa ase na kire enti se oye obi a opese otu kwan skaton se ma na ahye opebusum sika anase nsuo sika me menye loto number menye pot money ana menye pocket no dry eya azan no kre na me ka kire o menye sa adwuma no de mitimi ye no na maka kire o sa adwuma sei ana mitimi ye oton ade uhia more customers obeda no na susum ene oda oso da e bone uyo obi a woso sa da ye ni bia enya de escabage na wonsem da o yare say yesunsum anase hunamani problem bi ekura obi a family number no screen so ne frɛ me busompa frɛ me ne emboa ye kobani ya samba yakoji tumi akese wo de meji afahye ne bi de akyerew so wonye obi a waben pa sa afahye we wontimi nkwa ase me penifo na afahye no tumi a mikura ene ndwuma me ye ni na echi no me di mpani echi ekwa afahye na ase no me ntimi kura ntena nanim me ntumi ho betini pa wo wi ase aka no kore so wonua ho kire ne ne na so wo gi ni sika na wo bɔ na po a nso wo wu a ka se saa na nso ye bebu aten enne na wo de wo so wo yokukuti nti wo bu obi kon apra ni pani hia mo a se wo wanya so aketua kra wo ba be nya so aketua o how be how no family number no screen so na frɛ me na me nu ndi sunsum nkomo me oba me nkyɛn onka wasɛm metena se aye bisa ade bi o bia me bo amane se problem say na ode na o how say ana da also se friwo ana se friwo abusuam se friwo maami ana se o papa side ana se fri hi problem bi how no ye be ka kyerɛw obi asɔre a o se ana ukure skasi afabra me yesi ama ukure skasi afabra me yesi ama skadwuma ntesa me na kasa asɛm ne kyerɛw sikadwuma entesa ye charge obi ne agi adi ye adwuma an fiska ho adi masa nipa yan ya so ye wo ba kwanya faso ne ye sikadwuma ana mi kyire ma kyerɛ wo so wonua bi ada nyane no ne ka kyerɛ ne sɛ konfopa bosomba de kadum powers yo kan okre no a mire bi oba be bu anipa bebre no ene wasan ba be kan okre no family number no me frame bi kyerɛ okwanya faso a ye sikadwuma se konfo bia ka kyerɛ wo sɛ
fasika sei bra no nye sika dwuma ma wa etoro ene azan ana nipa no woye wo sika dwuma ye charge ne ye adwuma wo ye adwuma ne di ma nipa ne wie na okọ no wa ba be dase san ye sika dwuma ena na medi kan no dwen so a meka no kore no nipa bebre besua enso ade no tumi ne yemfa ma wa yemfa ma wo yemfa ma wo ye ubase obeye skedwuma no ye ebusa bosom no se edebe ade ana yebetimi di ahye de apoa nipa wi ama na diye e wasase so ama ade a wo hwehwe ne nsa kan hu se ampa wabobra na suma ne kira ya kira se e ade wi ana bosom ne se wo pe ne fa nya adwuma ne ma na emu mo yema wo hwia wo do dwan fita ba be daase eno aso obi o chise o fufre nkwase asem nko a o fre no na o ka kire wo fa se bra na fa be chise fa se bra niema o se fa se bra ade nipa no busa ho se ono na yesu ma na enye sa na ye adwuma bise problem bia wo se ye jare se ye de o how bia da wo so no fa me number ne frame ne tu ana mo kine ya ne bra na hwe se minim konse se ade a wo ba be ye no se yentimi mboa wa na sisi amama adwuma na aye basa ni papa mi chembe susa asu ye fa nyam enne omse wo sendi sika bi ni asendi si amawo se nipa ne kasa akire wa ka kire se na ne mesrew asema uka ne na yampa so say me send 2 million na ma me 20 million ana say 200 million dia ene mesrew ti say scan free scan a wo pese o de ma minimu na fa balance na ma me na hwe so obe ya ma wana mundwen sa de we nyina minto sebe o say send 1 million on send 10 million e fa ma wo so wa send 1 million no unim bapia nipa na wote se oba obeto Castle Bridge anase kasa preko baako ana whisky baako now the 200 cedis aka ni tetiska na eka na se 2 million no wo de aka ho na wo de aba ye de aye bisa ne ehu bibia adwuma bia wo ye no de wo bia na akere ne ahwe wo adwuma de ama ye ka no kura muntie mo ye galamse no ye frɛ bibi se for luck e wo so ba ne ye sa adwuma ne bi de ma god ni shehefa mutu mu benya bi eye store no wabie e de ba adwuma na wo ye wo do wo akuani wo yale problem bia ne o ha bia da so family number no screen so na frame enne epidi adwuma na e business de bia what TV so de bia what TV so tse mi dwe ho a menti ase na me se ye ko bani ni pani hono ana mi hu se ampa suma dwuma ene Ghana de ai time mi se omo mu kura tumi ankasa omo je dwuma omo bro mo ase aso ene ememu wa ene mnante aba tse obinya timi da se abrawa na ma ne kura so ye konfo so ye malam ene omo so okoto ana si tse insensem bebre Ghana han so okoto bi ani ha so what ya say enti nipa wo ho no ma ka no kure di no kure ma ho se onye konfo a wa bia me ha ho ana se onye mala ma wa bia me ha ho se chinchanchi a wo ye mala ene me kasa mama ato wa wo hwe minitri se utu ana mo akoba bia hu se nipa na wo ko ne nchen oye nipa a wa bene a obetimi aboa ani nka wo hintasem onjiji nyama bi wo mu onka wo suma asem e fa nkyere o ma hu sampa ye kase tumi na nipa no wotumi enye de ofiti ya se wo ko se wo pade wi na wa ya ma eno na kire se nipa no yesi obeya wi afi obeka kire se kofa wi bla ni nna gina bi se se won bi wa fo obi number na se wo ko ne nchen a pepa ana se wa fro obi na wa ka kire se fasika se ifa se bla no nyi schedule mo a me ana me ka kire se Kadum Powers Bosomba the great man no kure na me ka kire o e ya za na nipa no ye me si sika dwuma ye charge ana ye adwuma no minim se makane nso no
azafo no omo besua ade ameye no nanso me no je ye me dane say me mba TV so me ba peka o hawo na mu bu amanfo komu na se me bu nipa ni beti e che se de bia mo bebo nipa po wo ye sofo opetumi frem problem bia da so family number na frem mi ka wa hintasem e ma hu sampa mi hu da betumi wo ha ye de ye adwuma eni nipa bia na ye ware no ye obi wo timi bu obi abrabom no obe ha nipa na bo nipa ne fo nti se usika sem nkoyie opese utu kwan kwa amano ne obi nam ne nete nipa ne treat you kama o treat you bad anase upo baby oba na tete upe be ma bi be ma na tete o ton ade ye nto skin gina won nsem opetumi problem bi a wo bi afa na frem se me metimi aboa meka kiro mintimi boa wa meka kiro se mintimi nti ati se adwuma ne ye ne kwan si ansa na afia ade a wo hwe saka di mintimi no so meka kiro se mintimi ampani ampa so me ye adwuma ne de ama ene bi di akomani bere e betene TV so obe kasasa no wo chenchem aden oni tumi enye by force misi o how bi ada wo so no famina ba ne frame o pesika adwuma abra ye beye bisa no wohu se adewi na obeto na nsa na afi obetu anama obetu anamo enye se wo fiti na wo kɔ baabi no watem ska de akoma obi obegye adi free ba enye sa na ye ska dwuma na meka no si ye charge family number na frame na o kyena tu anama obra ne behwe de etuam me Busumba the great man Kadum Powers me na meka kyerɛw family number na frame uye floda anase uye obi a wo browse uye internet so adwuma na wo frode family number na frame na membo wa obi a te se ampa ye ye obi hu adwuma ye je ne picture nti konfo bi a timi kasa asem no waje obi picture so obi chichiri broni ne de ama no so no pipa no bekom no wantimi anya adwuma no me sese opa bisa pa ye me na meka kyerɛw de wo bia huntehu be hu na maka kyerɛw sɛ problem sɛ yenya ya ade no so ampani ampa bibia be movie de ama Busumba o therefore the great man me na meka kyerɛw bese me nyo obi a me pa TV so enti se wo hu me ene no o pastor de me hwe se ade bechi no hu me biem e wo TV so me nya sa adwuma no me bua nipa bibire ba bia me hye nipa na twi nipa ba me nkyɛn na wotu anamo na ba me nkyɛn na me boa wa na obehu sɛ ampa sa papa yi o ka no kre wo jare problem be na da wo so o how bia da wo so a wa chi ho nya no aduru family number na frame aye bi mu se tumi onje hwindi o so unje hwindi enso wo da wo tu den ade na wo fe scan to abonten na mu nja ho nko hwe wo be ko beba no scan be san da ho ana se nda ho obi be fa na obi mu sa apa bibi wo wade na ayira obi afrode wo obi agi usika me se freme uhia bibi afro bi nchen e wa monone ana se Ghana ha baby bi Africa country baby bia wo ne mo bia ohia bi afreme uhia bibi afro bi ho ewo eye Africa country ha ana se Europe baby bia uhia bibi afro bi nchen bi afreme na membo a me se emra am call Beni me call me penny wona me koje bosom foforo e de ba ye no mumi enko ni enko hwe ye ni su kakra ni embra ni ye ba afede wo ho no me de ato amuso Nous allons laisser les
Enti how be a down so no ochana no papa tu anamo ne bra na memboa family number ne frame family number no ne frame kwan ya faso yeska djuma ana me ka kire wo no me si yan jiska ne yeska djuma uba ye bisa na de wo bia ne ya kire wo to nyoma de ba ne ya djuma na ma 3 months time no be dan penifo ase sa ne yeska djuma na me bi a kire wo no hu kwan ya faso ye nanso kai se de me ye ne ya mamra magina e de ye adwuma ne de a kire wo bete nyeska me ba bidie bibia ni mi kire ma de e ma mu huseska adwuma wo oyiwe na beto Queen Jabinu oil we ana obeto ne de beye wa djuma no e de ama wo babi o mton spiritual enyema bia na obinya we bi ato nti wo frame a memo wato na o de aba ya ye wa djuma ma na o de akọ nemum 3 months time no abedam penifo ase sa na ha ye djuma yin charge amanfo njiska ansa na aye o ma djuma ma wo ba o consultation na obitua wato Castle Bridge mienu whisky mienu ni aye wa djuma ne de ama sa na djuma ne tie na mukọ baabi na obi dadam bisi baabi a wakọ bia na woguso wutua nyoma ne jai freme ochena simobra meye scanner de ama oda na obeba no na wo de kọ me na me ka kire ye adwuma ne ma wa bibia ni akiri me na me ka bibia ni akiri aye be ka kire se ye na ye adwuma na ye de bibia ma na wo de kọ eno na kire se tumi wo enye instant money o mo yema mo na adani gali ene yema dabi ye adwuma na nkasa wa ha abusu agudie na opese otu bibia freme frɛ number no wo screen ni so open ring money freme ye be kire ho akwan bibia but eno no de beyi for 3 months ring money no week bia no beyi mu miensa adwoada ukuada ana fiada every week bia no beyi mu miensa for 3 months na asa wo de ya embe bi wo pese wo ye foforo a wo san ba ye be san ye foforo de ama wo sa na eno na adwuma ne tie konfu bia ni ho wo bi e wo Ghana ha sei e kame na busumba be busum sika no a kire mo amama hu busum sika no se ne ye ho akwan tie se na ring ne tie ring ne die no ana busum sika na akwan se ne tie ska wo pe no wo frɛ ya wo ne ye kasa ye be kire obibia se ana tie wo to wo yo ba ne aye adwuma ne bibia ne de ama na wo kɔ bibia ni ho bibia ni akire Gafra. Oh, give me job. Oh, Gafra. Say chem say 2 million we any freeze and cut one kasa wali ube musa ampa e kasa to
Oh, scambra, mami, what scambra. Oh, GB scambra. Yes, Ramon penny for madame. Baby, a Juma. The emotion, baby. Yes, can be now, Shana. Cameraman, Chani, no, said your motion and Yaniana. Baby, be a one idea, be a wee be a castle. The brand name, wow, that will be Pana on Sameka now, the Ako. And yet, thrown near the year, Juma. Yet, no pray, and a year. Wow. Scanner opa to an amobra. Near Yeska Juma, a farmer, no sampa, scow. Yenda da. Cameraman, Chani, far ben more. Per se ti amo, io betti e di amo. And you fake. Ska ana wo hu ska nko ska ne ko mi do bi biase wa o fa me number no wa wantimi afa wa o pese o frɛ me wa o chese obi bia mi do obi biase de onya da je hwɛ me yakopon hire obi bia perifon hire obi bia no mo bibia dia wo hwehwe no embre mu mfama no de oni sika nyankopon bie sika bi ene nananom bie sika bi wo ba bi mfama no ontimi nya bi mfa nye hyen entua na mo mbra ne mboa no me kramo ne na cheche obi bia baba